হাই ফ্ৰেণ্ডছ, জব এণ্ড ডিফেন্সৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ তোমালোকক স্বাগতম। আৰু যিহেতুকৈ মই SSCGD 2026ক লৈ এটা জিকেৰ শ্বৰ্ট ভিডিঅ' তোমালোকৰ মাজলৈ দিয়া চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু আজি এইটো 4 নম্বৰ পাৰ্টটো হ'ব। আৰু তোমালোকক ইয়াত মই ইম্পৰ্টেণ্ট যিখিনি জিকে আমাৰ SSCGDত বাৰে বাৰে ৰিপিট হোৱা দেখা যায়, সেই কুৱেশ্যনখিনিহে দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াতে বহুতে হয়তো এইটো ভাবিব পাৰা যে কমন আহিবনে, কমন পৰিবনে, বা হিন্দীত দিয়ক, ইংলিছত দিয়ক, অসমীয়াত দিয়ক, লেংগুৱেজক লৈ লাগি আছে। কিন্তু মই ইম্পৰ্টেণ্ট চাই পেলাই এটা লেংগুৱেজত দি আছোঁ, হিন্দী। আৰু তোমালোকে যিমান পাৰা সহযোগ কৰা, নিশ্চয়কৈ ইয়াৰ মাজৰ পৰা তোমালোকৰ 6ৰ পৰা 7টা নহ'লে 9-10টালৈকে কমন পৰি যাব। আৰু মই এনেকৈ কৰিয়ে যোৱা বছৰ মই 9টা জিকে কমন পেলাইছিলোঁ, এইটো বহুতে জানে। চ' ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱা, আৰু লাষ্টত তোমালোকলৈ এটা কুৱেশ্যন ৰখাম, তোমালোকে উত্তৰটো পাৰিলে ক'বা। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना अनुपात शहरी क्षेत्र में निवास करता था? 31%। थांग ता एक शास्त्रीय मार्शल नृत्य रूप किस भारतीय राज्य से संबंधित है? मणिपुर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतरराज्य जल विवादों के निपटारे का प्रावधान करता है? अनुच्छेद 262। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने 2022 में बैडमिंटन में अर्जुन पुरस्कार जीता? लक्ष्य सेन। असम का सबसे आकर्षक और अनूठा त्योहार कौन सा है जहां वस्तु विनिमय प्रणाली जीवंत होती है? জোনবিল মেলা। আৰু এই কুৱেশ্যনটো মই বাৰে ৰিপিট হৈ থকা দেখিছোঁ SSCGDত। আমাৰ অসমৰ যিখন জাগিৰোডত হয় জোনবিল মেলা, এই জোনবিল মেলাখনৰ ওপৰত কিবা নহয় কিবা এটা কুৱেশ্যন থাকেই। किस उद्योग प्रकार में खेती, मछली पालन और वानिकी जैसी गतिविधियाँ शामिल है? प्राथमिक उद्योग। भारत के सत्रिया नृत्य शैली के संस्थापक कौन थे? শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ। ইয়াত শংকৰদেৱ বুলি আছে, কিন্তু এইটো আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ বুলি আমি যিহেতুকৈ কওঁ, সত্ৰীয়া নৃত্যৰ কথা কৈছে। मुथुस्वामी दीक्षितार निम्नलिखित में से किस संगीत शैली से संबंधित थे? कर्नाटक संगीत। भारत में हरित क्रांति के कारण निम्नलिखित में से किस फसल के क्षेत्रफल और उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई? गेहूं और चावल। 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। किस पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित किया गया था? 7वीं पंचवर्षीय योजना। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? बिहार। আৰু এই কথাটো জানিব লাগে, কাৰণ বিহাৰখন এনেকুৱা এখন ৰাজ্য যিখনত মানুহটোতো বহুত, জনসংখ্যা বহুত, তাৰ বাদেও লেতেৰাও বহুত। এই কথাটো বহুতে নিশ্চয় জানিবা। চ' এইটো কথা ইয়াতে আহিছিল 2011 জনগণনা মতে। मृणालिनी साराभाई निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है? भरतनाट्यम और कथकली। এইটো এটা इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित है? कथक। भवाई एक नृत्य रूप है जो निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? राजस्थान। भवाई। कालीबंगा हड़प्पा स्थल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। আৰু আজিলৈ মই কুৱেশ্যন ইমানখিনিয়ে তোমালোকৰ মাজত ৰাখিলোঁ। বেছি মই দিয়া নাই, ইম্পৰ্টেণ্ট চাই মই খুব কমকৈ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, যাতে কোনো বৰিঙো নোহোৱা। আৰু লাষ্টত মই এটা কুৱেশ্যন তোমালোকক ক'ম, উত্তৰটো পাৰিলে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ চেষ্টা কৰিবা। কুৱেশ্যনটো এইটো, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मराठी नववर्ष के रूप में मनाया जाता है? ইয়াৰ পৰা চাই পেলাই তোমালোকে এনচাৰটো জনাবা ধুনীয়াকৈ। আৰু যেনেকৈ আমাৰ ধৰি লোৱা এই বহাগ বিহুটো যে আহিছে, সেইটো আমাৰ অসমীয়াৰ নৱবৰ্ষ হয়, আমি সকলোৱে জানো বহাগ বিহু। তেনেদৰে ধৰি লোৱা মৰাঠীসকলৰ নৱবৰ্ষটো কি বুলি জনা যায়, সেইটো ইয়াৰ পৰা এনচাৰটো তোমালোকে পাৰিলে জনাবা। আৰু এনেকুৱা কুৱেশ্যন SSCGDত খুব বেছিকৈ অহা দেখা যায়। চ' ধন্যবাদ। পাৰিলে অলপ ভিডিঅ'বিলাক শ্বেয়াৰ কৰিবা, আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা। লগতে নতুন কেণ্ডিডেট হ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অল প্ৰেছ কৰি জড়িত হ'বা। ধন্যবাদ। জয় আই অসম।